guys, welcome to my channel guys. I just already woke up. What does I want? Just came my order. Yeah, that is not an order. Thank you, Koy. Luno piyong mo. Uwi ka na. Dilo to. Lato na. Kaon ka na, dili. Unsa katong paglastal na kaunday ko. Lami. Oh. Kaon yung luto. Luto na nanay. Itambok ka na. Look at this. Uwi na na. Look at this fat. Look at this fat crab. What if we name it Mr. Crab and we cook it? Nine, what if we name it Mr. Crab and we cook it? Oh, we cook si Mr. Crab? Yes! Ano man? Sorry. Steam, nababo na ba muna? Ha? Ano ba nila? Nila ka, uy. Ano man? Kaya wala ka pala crab. Ha? Ba, gawa na sana si Uncle mo crab. Kuha ka crab ba? Ha? Nakabalik na ako, go, nag-crab. Huwag na kayo na ito ang tutuon. Ato sana siya pa, ngawon niya. Unuoy man. Nay, basta ang crab may injured ka, itong-tong nilo. Naan mo na, maglangoy-langoy, magulas dagat. Magkuwag isda. Ano ko na ganang kadlaw na butik paw. Ang sayo rasa, gikuha ni Mimo. Ang sayo rasa, gikuha ni Mimo. 3 o'clock. Every evening. Morning. Ay, naku Lord. 3 o'clock in the morning. Lagam na ko ano. Ulo. Crab! Asa tayo mong titulo? Ang sayo tipulo. Ay ba? No. Ayun na na ayun. Iluto, din Mimo. Ha? Iluto, Ay, din. magkaon din mo. Ham. Sinan di papa ni mo crab. Ha? Sila. Uy, Sino ba mo diha? Luto na nanay ni mo. Iwan mo na kanor ni mo. Tambok na tayo. Okay na, crab. Bata na. Tambok ito na. Sige na. Mr. Crab. Ano, wala ka naglihok? Ha? Si Mr. Crab wala naglihok. Dagat mong good siya. Naman siya sa dagat. Pero hindi siya maglihok. Dagat mo lang yan dito. Ano? So, ano mo bilong agon? Oh, Anna, where's the face?
Lang! Oo, tibila o yung truck. Hindi ka na siya. Hindi pa rin. Buhay pa, oy. Pero wala lang naliho. Yan na na. Dili, ganahan man siya dagat. Ah, Maglihok-lihok siya sa dagat. Wala! Ako may mong gaway. Dito na po sa mga. Wait, First week of June. where's your claw? Sa June siya, nakatigang slippers ako. Alam mo naman na, nauna mo, syempre. Where's your claw, bro? Yeah, that at the back is actually the flying machine. Yeah, that at the back is actually the flying machine. Ayun na ba na yung patuto to? Dili na siya ko. Parang binabagod si mama niya. Wait, let me take a picture with it. Hindi ka masyagit. Video and picture. Alright, I'm glad. You're gonna be rest in peace later. Manutang ka. May bayad din mo. Kasi mangutang. Balita na yung ticket. Ligo ka para di masipot yung utot. Ikaw, baligo ka. Kaya bunuan yung utok mo ka. Ulangan ko utok mo eh. Bro's actually not Suko, Like, kanako, mawala di ka moving around, but he's actually chill. Yeah, chill. The reflection is the water. Don't tell it's a crab. Ma, The eyes are there. asa man. As you can see, that crab is actually the rest in peace later. Bro, I'm sorry to let you hear that, but you're gonna be cooked, bro. Yeah, you're gonna be cooked, Mr. Crab. I'm glad you're actually chill. I see what part of you is moving.